Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi students, how are you today? Hopefully you are in a good condition. In some minutes ahead, you are going to learn English with me. I'm Mrs. Siti Alima. Sometimes my students call me Mrs. A5. I'm a teacher in SMPN 1 Kesamben. I hope you will enjoy learning with me. Even though we are in pandemic COVID-19, we always keep spirit, keep healthy, and keep happy. Kita tetap semangat belajar di rumah, tetap yakin, walaupun belajar dengan jarak jauh seperti sekarang ini, kalian akan tetap mendapatkan banyak pengetahuan. Dan tentunya, tidak lupa kita berdoa agar kondisi ini segera berlalu. Well, student, before starting our activities, let's pray together. Start to pray. Finish. Well, students, before we are going to learn our subjects, I have some pictures. Observe these pictures. This one, cleansing hand sanitizer, and it is like classic potato chips. And this one, Sunshine Super Vitamin D 2000 IU. Oke, perhatikan gambarnya. Saya yakin kalian sering sekali menemukan ini. What picture are these, students? Yes, that's right. These are labels. Kemasan suatu produk. Where do you usually find it, students? Yes, that's right. In store, in a market, even though in your home or your school canteen. Kalian pasti sering menemukan itu semua. Kemasan suatu produk. After observing the pictures, now can you guess what are we going to learn? What are we going to learn? Excellent for you. We are going to learn about label. We are going to learn about label. Dan tujuan pembelajarannya adalah the objective to learn these materials. At the first one, to identify the generic structure of food, drink, and medicine label. Untuk mengidentifikasi struktur teks dari teks label, label makanan, minuman, dan obat. At the second one, tujuan kita adalah to identify the social function of food, drink, and medicine label. Tujuan komunikatifnya. Jadi label itu berfungsi untuk apa? Jadi dua hal yang akan kita pelajari pada hari ini tentang label, tetapi kita akan membahas tentang struktur teksnya, dan yang kedua tentang tujuan komunikatifnya. Jadi, setelah pelajaran ini nanti, kalian dapat mengidentifikasi struktur teks label dan dapat mengidentifikasi tujuan komunikatif dari teks label, dari label makanan, minuman, dan obat. Kenapa? Agar pada saat kita membeli suatu produk, baik itu food product, medicine product, and drink product, we have to observe the label first in order to get some information of label. Well, student, kita pahami dulu arti dari label. Kalian bisa melihat di tayangan, what is label? Label is an information contains in the packaging of product, food product, drink product, or medicine product. Jadi label adalah informasi yang terdapat dalam satu kemasan, baik itu kemasan produk makanan, produk minuman, maupun produk suatu obat. And what is the purpose? The purpose of label. Tujuan daripada teks label adalah to give detailed information about product.
Jadi memberikan informasi detail tentang suatu produk itu adalah tujuan daripada text label. In the label or the packaging, you can see not only picture, but also some words. Jadi di dalam label suatu kemasan, kalian tidak hanya melihat gambar, tetapi juga beberapa kata. Seperti tadi gambar yang sudah ditampilkan oleh Bu Alima, di mana kata-kata tersebut, the word they'll tell you some kinds of informations. There are at least 9 information that you can find. Ada 9, kurang lebih 9 informasi yang dapat kalian temukan di dalam suatu label. At the first one, kita bahas satu persatu anak-anak sambil diingat ya. Jangan terlalu tegang, relax, dipahami, atau kalau perlu sampean sambil menulis. The first one is brand of the product. Merek barang tersebut. Pada saat kalian membeli sesuatu, pasti di dalam kemasan itu ada brand of the product. It is usually written in uppercase or a capital letter and usually colorful. Ya, saya ulang sekali lagi. It is usually written in uppercase or a big letter or capital letter and usually colorful. Okay, let's go on. Number 2. Number 2 is name of the product. Nama barang. It is usually written under the brand of the product. Under the brand of the product. Di bawahnya nama atau merek dari barang tersebut. And then, let's to continue number 3. It is content or amount. Isi atau jumlahnya. Isi atau jumlahnya. If it is solid materials, solid products, usually state in gram. Ya, kalian sering pada saat membeli di situ tertulis bla 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 berapa jumlahnya gram. If it is solid materials, usually state in gram. When it is liquid product, it is usually state in milliliter. Oke, itu perbedaannya antara barangnya dalam bentuk padat ataukah dalam bentuk cair. Oke, student. And then number 4 is description or deskripsi. It is usually written under the name of the product. Jadi kadang-kadang ditulis di bawah nama produknya. Oke, let's go on. Number 5, ingredients or komposisi. And nutrition facts, informasi gizi. Biasanya ini bisa menjadi satu antara number 5 dengan number 6 ya. Ingredients and nutrition facts. Dua informasi ini very important for us. Kenapa? Pada saat kita membeli sesuatu, kita harus tahu komposisinya. Juga tahu informasi gizinya. And then, for number 7 is direction to use and dosage. Cara menggunakan dan dosis. Ini biasanya adalah dalam produk atau kemasan obat. Ya, ada cara menggunakan dan dosisnya. And then, for the 8, direction to store, petunjuk penyimpanan. Ya, jadi antara number 7 dengan number 8, yang number 7 the direction to use and dosage, and number 8 direction to store, keduanya selalu menggunakan imperative sentence, kalimat perintah. For example, shake before use, keep it in the medium temperature. Kedua contoh tersebut adalah imperative sentence. Kita meletakkan kata kerja di depan. Itu untuk informasi nomor 7 dan 8. And then for the last one is 9. The expiration date, tanggal kedaluarsa. Ini juga sangat penting bagi kita. Jangan lupa, pada saat kita membeli suatu produk, kita lihat labelnya, kita lihat the expiration date-nya. Biasanya tertulis bagaimana? Kalian sudah sering membeli sesuatu, tertulis bagaimana untuk the expiration date-nya? Yes, you are right. Dengan kata expired, di situ tertulis tanggalnya, expired bla bla bla, atau
used before. Well, student, 9 informations here not always state in the packaging. Jadi 9 tadi tidak selalu semuanya berada di dalam satu label. Kadang hanya terdapat 3, terdapat 4. Kadang tidak terdapat direction to store or maybe the expiration date. Kadang kalian membeli sesuatu, tidak ada itu masa expirednya. Mulai dari sekarang, kita harus lebih hati-hati. Well, student, to make it clear, let's observe one label closely. This is medicine label. Let's find some information that we have discussed before. And the first one is the brand of the product. Kita cari the brand of the productnya. Tadi sudah Bu Alimah jelaskan, it is usually written in uppercase, ya, di atas, and use a big letter and usually colorful. Yes, that's right. The brand of the product is Phoenix. Dicetak dengan capital letter, kemudian colorful dan berada di bagian paling atas. At the second one, kita lanjutkan, the name of the product. Kita cari the name of the productnya. Yes, the name of the product is Children's Cough Syrup. Sirup obat batuk untuk anak-anak. Kalian sering sekali membeli obat, itu semua labelnya tertulis di dalam bahasa Inggris. Kalian sekarang sudah kelas 9, pasti suatu saat orang tuamu pasti tanya, ini bahasa Inggris dok, bahasa Indonesianya apa nak? Suatu saat pasti kalian ditanya oleh orang tua kalian, dan saya yakin kalian pasti bisa. Oke, kita lanjutkan. Number 3, about the content or amount. Kita lihat di gambar, termasuk solid or liquid kira-kira produk yang ada di gambar tersebut. Ya, produk di sini termasuk dalam solid product. So, for this product, net weight for the content is used milliliter. It is 75 milliliter. And the next one, kita lanjutkan, the description. Deskripsinya, it is usually written under the name of the brand of the product. Ya, deskripsinya adalah cough mixture of formula 440. Sangat jelas sekali di situ. Let's to continue number 5. The next information here harusnya ada ingredient and nutrition facts. Ya, diulang aja. Sudah? Okay, let's to continue number 5. The next information here harusnya ingredient and nutrition facts. Tapi kalian lihat di dalam label sini, there is no ingredient and nutrition facts. Ya, jadi tidak ada di dalam label Phoenix, tidak ada ingredient and nutrition facts. Okay, let's to continue. The next information is the direction to use and dosage. Sangat jelas sekali. Di situ tertera use medicine according to the physician instructions. And this one and this label usually written in the word instruction and also preparation. Ya, selalu menggunakan imperative sentence. Oke, informasi selanjutnya, the direction to store. We have here, this one is direction to store. It is stated very clear. Kalian lihat di gambar, ya, sangat jelas sekali. Keep it in moderate temperature and keep away from the children. Okay, let's to continue. For the next information is the expiration date. In this label, the expiration date is not stated. Padahal sangat penting, tapi tidak tertera di situ. Hati-hati, berarti berbahaya. Atau mungkin terdapat di suatu tempat yang kita tidak tahu. Kebetulan saya ambil gambarnya, pas di situ tidak ada.
Artinya, pada saat kita mengkonsumsi suatu produk, kalau tanpa mengetahui masa kedaluarsanya, itu adalah very dangerous. We have to be more careful to buy a product. Well, student, let's recheck our discussion in this table. Ya, dari situ terdapat semua, mulai dari the brand of the product, the name of the product, dan selanjutnya, ya. Oke. Tujuan pembelajaran kita yang kedua tadi adalah mengidentifikasi fungsi sosialnya. If you got a question like this, what is the purpose of the text? What is the purpose of the text? The purpose, tujuannya dari teks tadi. Tadi sudah dijelaskan Bu Alima di situ. The purpose of label is give detailed information about the product. Nah, kalau tadi ada satu label BINAS, kira-kira what is the purpose of the text? Excellent for you to give detailed information about BINAS. Well, agar lebih jelas lagi, mari kita bahas satu label lagi. Kalau tadi adalah label sebuah obat, and the second one we will discuss about the drink label. The drink label I have here is Kraton tea. Yeah, it is Kraton tea. You can see the picture. Let's find out these parts of the label. At the first one, kita cari the brand of the productnya. Oke, kita cari the brand of the product yang paling atas, yaitu Kraton tea. It is written in a big letter. Oke, kita lanjutkan yang kedua. For the name of the product, ya, tea. Nama produknya adalah tea. Kita lanjutkan. The next one is about description. For the description is written for the perfect cup of tea. In this label, the dosage or the direction to use is, it is very clear. Use 1 bag per cup. Jadi bisa kalian lihat di situ, di labelnya, sangat jelas sekali. Use 1 bag per cup, pour fresh bubbling water over the tea bag, and then steep for 3 to 5 minutes, and remove tea bag. And about the content, it is written 6 milliliter. And the last information is the expiration date. It is stated best before 12 August 2020. Jadi masa kedaluarsanya adalah tanggal 12 Agustus tahun 2020. Oke? Kita recek di dalam tabel berikut. Nah, ada semua di situ. Kalau tidak ada, maka di situ tertulis unavailable, ya. Oke, student. That's all some information in label Kraton tea. Hello student, is it so far so clear? Yes, of course, I think all of you still keep spirit. Jadi kesimpulan materi kita hari ini, di setiap kita memilih dan atau membeli suatu produk, baik itu produk makanan, minuman, obat, kita harus membaca labelnya terlebih dahulu untuk mengamati terlebih dahulu agar kita mendapatkan informasi yang jelas tentang produk tersebut. Oke, student? Nggak usah saya baca yang ini, Mbak. Cut. Ya. Harusnya kesimpulan. Gimana? Dibaca apa enggak ya kesimpulannya? Sak kersa panjenengan. Oke, saya ulang ya. Dari awal ya, jadi kesimpulannya. Well, student, for the conclusion of our subject today, jadi pada setiap kita membeli atau membeli suatu produk, baik itu produk makanan, minuman, maupun obat, kita harus membaca labelnya terlebih dahulu, ya. Kita amati terlebih dahulu agar kita mendapatkan informasi detail tentang produk tersebut. Tadi sudah dijelaskan Bu Alima, there are at least 9 information that you can find in the label. At the first one,
ya, the brand of the product, and then the name of the product, content or amount, and then description, ingredient, nutrition facts, direction to use and dosage, and then direction to store, and the last one is the expiration date. Especially for the ingredient and nutrition facts, dan juga yang lebih penting di dalam the expiration date, banyak sekali kejadian di dalam membeli serta mengkonsumsi suatu produk tanpa melihat the expirednya ya. Jadi akhirnya terjadi suatu kecelakaan, mengalami keracunan dan lain sebagainya. Well student, time is almost over. I hope you have understood what we learned today. It's time for you to have some drill at home. Ya, latihan kalian yang pertama, saya punya 3 gambar. Punya 3 gambar di sini. Analyze 3 labels here on a piece of paper ya. Kemudian yang kedua, find out other labels from internet and then analyze its label. Jadi 2 tugas kalian. Yang pertama, analyze 3 labels here, gambar yang tertera di sini on a piece of paper. Dilanjutkan setelah itu kalian find out other labels from internet and then analyze its label. Untuk mempermudah kalian, kalian bisa menggunakan tabel berikut. Well student, I think it's enough for today. Don't forget, always keep healthy, keep spirit. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.